بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشال پوائنٹ۔ میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا تھے۔ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کے مطابق جنوری 626 مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کی خبر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے اور پیارے نواسے کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ جب پھر دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں اور نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے ابتدائی 7 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزری۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آ گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تربیت سے آپ کو اپنے دور کے رائج علوم و فنون میں گہری مہارت ملی۔ قرآن، حدیث اور دیگر علم و دینی میں آپ باکمال تھے۔ والد کی طرح آپ بھی تلوار کے دنی تھے اور کئی مارکوں میں بہادری کے کارنامے انجام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر لیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کے ساتھ کوفہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شروع سے ہی عام لوگوں کے اصلاح اور تعلیم و تدریس کی طرف مائل تھے۔ قرآن مجید مطلب اور حدیث بیان فرماتے تھے۔ ہر وقت عبادات اور ریاضات میں مشغول رہتے تھے۔ نمازوں اور نوافل کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ راتوں کو عبادات کرنا آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ اکثر روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں اسلام کا ارتقاء اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کے اکثر واقعات آپ کی نظروں کے سامنے واقع ہوئے تھے۔ آپ بہت اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ زاہد اور عبادت گزری آپ کا محبوب مشعلہ تھی۔ صدقات و خیرات میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مہمان نوازی وراثت میں ملی تھی۔ صبر و استقلال میں بھی بڑے اونچے درجے پر فائز تھے۔ 10 محرم 61 ہجری کو آپ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 58 برس تھی۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ناظرین، آج 9 محرم ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم حرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شبیہ و عالم اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس پر آج اور کل سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا پلان بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس انتظامات کے حوالے سے ہم جانیں گے ہمارے کورسپونڈنٹ رخشان میر سے کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام جتنے بڑے اور چھوٹے شہروں میں موبائل فون سروس بھی معطل کر دی گئی ہے، جن میں کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، سکر، کشمور، حیدرآباد، سرگودا سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں فون سروس معطل ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اینکر پرسن رخشان میر موجود ہے۔ السلام علیکم رخشان۔ وعلیکم السلام۔ رخشان، بتائیے گا سیکیورٹی کے کتنے سخت انتظامات کیے گئے ہیں؟ اسد اللہ خان وزیر 9 اور 10 محرم الحرام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی، جیکب آباد، ہری پور، شکارپور، خیرپور میں موبائل سروس بھی بند ہے، جبکہ پشاور میں جزوی بندش ہے۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ میں 3 روز تک ڈبل سواری پر پابندی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں لاہور میں نہیں، لاہور سے آپ کی کوریج جاری ہے، میں گجرانوالہ شہر میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی 2 دن کے لیے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ البتہ موبائل فون سروس بحال ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی جو بندش ہے وہ نہیں سامنے آئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی، جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس کو 2 دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ دفاتر پہنچنے کے لیے جو چند ایک دفاتر کھلے ہیں، یہ اپنے جو روزمرہ کے معاملات تک، زندگی کے کاموں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو ٹیکسی سروس استعمال کرنا پڑ رہی ہے۔ اور یہاں گجرانوالہ میں شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ چند ایک میں آپ کی نظر کرتا چلوں، تاروں والے گلے سے بھگوان پورہ، لدے والا وڑ ایچ اور پیپلز کالونی کے علاقے میں یہاں پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات سخت ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی دی جا رہی ہے؟ بالکل زبردست 10 آؤٹ آف 10 سیکیورٹی ہے۔ جو وہاں پر جلوس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، شامل ہونے کے لیے
जो मातमीन जिन्हें कहा जाता है, उनको भी दोबारा से चेक और फिर रीचेक किया जा रहा है। बाहर से किसी किस्म के किसी शख्स को उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं। मीडिया पर्सन्स को इजाज़त दी जाती है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, बार बार चेकिंग से होकर उनको गुजरना पड़ता है और फिर वो जुलूस में शामिल हो सकते हैं। मजालिस के लिए यहाँ पर रेस्क्यू, पुलिस सर्विस, एम्बुलेंसेस गश्त पर हैं और जहाँ जहाँ पर जो हाईलाइटेड एरियाज हैं जहाँ पर जुलूस वगैरह निकलेंगे वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त है। अच्छा रुखसान, विविध है कि जो आम ट्रैफिक के लिए रास्ते ओपन है या फिर वहाँ पे भी रुकावटें लगाई गई है? देखें, जो बहुत जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मरकजी जुलूस जहाँ पर निकल रहे हैं कराची पेशावर के इलाके में, ये जहाँ पर झंग और कराची, आपको पता है ये इलाके थोड़े से खतरनाक साबित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्कर्मिशेस का खतरा होता है या किसी शरपसंदी का खतरा होता है। यहाँ पर दूसरे अनासर कुछ एक्टिव हो सकते हैं, मामलात को ख़राब कर सकते हैं। जो हमारी शिया कम्युनिटी है, शिया हजरात हैं, उनके जुलूसों को ख़राब करने के लिए कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रूट्स तैयार किए गए हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र जो रोड्स हैं, जो रास्ते हैं, उनको बंद भी किया गया है और दूसरे शहरों में, लाहौर, गुजरांवाला में इतना कोई मसला नहीं, ट्रैफिक बहाल है। जी, बहुत शुक्रिया रुखसान। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ रुखसान मीर टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात किए गए हैं और कोई ऐसे अगर आप देख लें तो 10/10 मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आपसे आपके खिदमत में पेश करता चलूँ कि कश्मीर में भारतीय शिद्दत पसंदी इंतहा पर है कि वहाँ पर जो शिया बरादरान हमारी शिया कम्यूनिटी है, उन्हें जो जुलूस निकाले जा रहे थे उन पर सख्ती की जा रही है, उन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ पर जब जुलूस निकला तो जो वहाँ के भारतीय पुलिस है वो अपनी शिद्दत पसंदी में सरगर्म है और उन्हें जो जुलूस के मुजाहिरीन थे, जो जुलूस के लोग थे, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये वहाँ पे सूरत हाल है। मज़हबी आज़ादी नहीं दी जा रही है, वहाँ पर उन पर जुलूस को बंद किया जा रहा है, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये कश्मीर की सूरत हाल है। नाज़रीन, अब बात करते हैं पेशावर KPK गवर्नमेंट की कि एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप उठाया जा रहा है कि कैदियों के लिए अब तालीम प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है कि जो जेल में कैदी है उनको तालीम दी जाएगी, उनको महजब बनाया जाएगा। और जब जेलियों से बात हुई, जो वहाँ पे कैदी है उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि KPK गवर्नमेंट से की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम है। और इसके साथ साथ सेंट्रल जेल में स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अहमद खान बहादुर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद साहब, ये बताइएगा जो PTI ने स्टेप उठाया है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि PTI ने अपनी तरफ से ऐसा कोई इनका प्रोग्राम नहीं है। ये तो NGOs कर रहे हैं जो कैदियों को एजुकेट कर रहे हैं और ये आज का कोई प्रोग्राम और आज का कोई प्लान तो नहीं है। ये तो काफ़ी अरसा पुराना है। पहले सेव द चिल्ड्रन NGO ये कर रहा था, उससे पहले स्पार्को कर रहा था, अभी कोई दूसरा NGO कर रहा है। तो ये PTI गवर्नमेंट का ऑफिशियली कोई प्रोग्राम तो नहीं, ये तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। लेकिन वो जो आतिफ खान है वो खुद गए वहाँ पे, उन्होंने अपना करियर खुद अपने हुकूमत को दिया कि ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। ऐसा है कि इससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा में, तो हमारे MPs और मिनिस्टर्स भी NGOs के इनविटेशन पे गए थे। तकरीबन हर जेल पे हम गए थे और वहाँ पे हमने इन प्रोग्रामों का आगाज़ किया। अच्छा, ये आतिफ खान का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने जो बजट पेश किया था एजुकेशन सेक्टर के लिए वो कम था और हमने उनसे डबल बजट पेश किया है। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो आपको लगता है कि वाकई उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम किया है? पख्तूनख्वा में आप किसी से भी पूछ ले, किसी से भी, मैं तो अपोजिशन का MPA हूँ, मैं तो इनकी मुखालिफत ही करूँगा। पख्तूनख्वा में आप किसी से भी पूछ ले, इवन इनके अपने MPA से पूछ ले। मुझे मर्दान डिस्ट्रिक्ट में जो कि आतिफ का हल्का है, कोई ऐसा स्कूल दिखा दें, कोई ऐसा स्कूल दिखा दे जो इन्होंने बनाया हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ 2008 से 2013 तक मैं पख्तूनख्वा असेंबली का MPA था। मैंने अपने स्कूल अपने इलाके में 56 PK 24 में 56 या स्कूलें बनाई थी या उसके अंदर मैंने कमरे बनाए थे या लेबोरेटरीज या हॉल बनाए थे। तो आपको लगता है कि KPK गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में? KPK गवर्नमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे तवज्जो दे रही है और पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, कुछ भी इन्होंने नहीं किया पख्तूनख्वा
پختونوں کے لیے. لیکن اگر وہاں زیادہ بات کی جائے لوگوں سے وہ تو سیٹسفائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی تبدیلی آئی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. ہم تو مردان کے رہنے والے ہیں, یہاں کے باسی ہیں, ہم نے تو 2013 سے لے کے 2018 تک کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. اچھا, عاطف خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے تھے ہم نے تعلیم کا معیار اتنا بڑھا دیا کہ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے تھے اب گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں, کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے؟ مجھے 2018 کا بورڈ کا 2017 کے بورڈ کا ریزلٹ دکھا دیں. کوئی ایک گورنمنٹ کا اسکول پورے پختونخوا میں جس کے بچے نے پوزیشن لی ہو, کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے گورنمنٹ کے اسکول میں سے. اچھا, تو ان میں اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے وہ گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا, کوئی ایک بچہ مجھے بتائے جس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہو. میں آپ کو ایسے اسکول بتا سکتا ہوں جس میں ان کو 100 میں سے 95% بچے فیل ہوئے ہیں بورڈ کے ایگزام. تو وہ تو سرکاری اسکول کا پہلے بھی یہی حال تھا اور ابھی بھی وہی حال ہے, کوئی چینج آپ کی حکومت میں بھی تو یہی حال تھا. بجٹ ڈبل کیا تو کدھر گیا ان کا وہ ڈبل بجٹ؟ اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو تعلیمی نظام ہے جو سلیبس ہے اس کو ایک کیا ہے, جو پرائیویٹ اسکول کا سلیبس ہے اور گورنمنٹ اسکول کا سلیبس ہے وہ ایک ہی ہے. کیا ہوگا کاغذ کی حد تک شاید کیا ہوگا, لیکن موقع پہ اور گراؤنڈ ریئلٹی ایسی نہیں ہے. تو مطلب صرف کاغذ کی حد تک کیا ہے, کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں ہے گراؤنڈ سیٹ پہ؟ بالکل کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, بالکل کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اچھا, اور جو یہ وہ کی بات کرتے ہیں ٹیچرز کی بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز پر وہ سختی بھی کر رہے ہیں بار بار, وہ ٹیچرز اب آج کل حاضری بھی دے رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ بالکل, ٹیچرز پہ اگر سختی کر رہے ہیں تو ہم اس کے فیور میں. اچھا, یہ آپ مانتے کہ ٹیچروں پہ سختی ہو رہی ہے, یہ آپ مان رہے ہیں؟ نہیں, میں مان نہیں رہا ہوں, لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے سر بایو میٹرک سسٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے, ٹیچرز آج کل پریزنٹیشن وہ دے رہے ہیں اپنے پریزنس اسکولوں میں. بالکل جی, ہم نے بھی مانیٹرنگ سیل لگائی ہوئی تھی, ہم بھی ٹیچرز کی حاضری لگا رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے. لیکن انہوں نے تھوڑا سا امپروو زیادہ کیا ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے, اگر امپروو کیا ہوتا تو بورڈ میں ان کا ریزلٹ کیسے ہوتا. آج سے 5 سال پہلے بورڈ کے ریزلٹ دیکھ لیں اور آج کا بورڈ کا ریزلٹ. اچھا, مختصر سوال یہ بتائیے کہ اگلے سال آپ این پی کی حکومت دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل دیکھ رہے ہیں, پختونخوا میں پختونوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. پی ٹی آئی آپ کیا ناکام ہوگی وہاں سے؟ 100% ناکام ہوگی انشاءاللہ. وہ لوگ انشاءاللہ ان کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں. چلیں, بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی احمد خان بہادر موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف جھوٹے دعوے کر رہی ہے, جھوٹے باتیں کر رہی ہے, کوئی صداقت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سٹیپ اٹھایا ہے جو لٹریسی سپیڈ ریٹ بڑھانے کے لیے, وہ این جی اوز کہہ رہی ہے, یہ کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں, تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ این جی اوز کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا, اے این پی کا پوائنٹ آف ویو ہم نے آپ کو دیا, اور ان کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی ایسا اسکول نہیں ہے, یہ جو باتیں کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکول میں بچے جا رہے ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس پر ہم پشاور کی جو صحافی ہے واجد خان ہوتی کو بھی کال پہ رہیں گے اور ان سے جانیں گے کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے. لیکن ناظرین, جو اگر وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے, وہاں کے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں ایجوکیشن سیکٹر میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. اور میں خود اگر میں آپ کو اس کا بتا دوں تو مجھے بھی لگ رہا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کوئی چینجز آئے ہوئے ہیں, تبدیلی آئی ہوئی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, لیکن بقول این پی ایسی کوئی تبدیلی نہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے واجد خان ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجہ صاحب دام رہتا ہوا ہے چکم کے پی کے گورنمنٹ دغه شروع کړی د سپیډ لیټسی پروګرام دی حواله سره تاسو څه وایي؟ بالکل دا په داسې حال کې دا چې د نن څو دوران چې دین په پېښور کې د سپیډ لیټرسي پروګرام په نوم باندې د جیلیانو لپاره د قیدیانو لپاره یو پروګرام د تعلیم په اړه باندې جوړ شو. پای کې چې کومه تقریبا 500 پورې کسانو رجسټریشن شو. بیا وروسته صوبایي حکومت کې نو تقریبا 46 کسان یو دوی شپل چې پکې آتش په کسان ټوټل جوړیږي د مردان په سنټرل جیل کې رجسټر کړل او د قیدیانو ته تعلیم سلسله شروع کړل شو. په دې کې دا چې د تعلیمي چې کوم سرګرمیان دي په شروع شو 3 غنټو پورې به کلاسز باقاعده قیدیانو ته ورته کېږي. په دې کې انګلیش, اردو او ریاضي شامل ده. د صوبایي حکومت د ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن د طرف نه دا څه پراخته شوی دی. بل دا هم د صوبایي د وزیر چې د تعلیم ایلیمنټري ایجوکیشن عاطف خان داوود وینا ده چې په مردان سنټرل جیل کې د قیدیانو لپاره یو لایبرری به هم جوړول شي او د سره سره یو هسپتال چې دا به هم جوړول شي. وړاندې په دې کې هسپتال شته دی او لا هغه کې دا چې هغه شان انتظامات نشته رسنګ چې پکار دي, لہذا هغه د دې خبرې هم پوره باور وکړي. دې سره بداوی چې خصوصا قیدیان چې کوم دي هغه په دې باندې د خوشاله سرګندونه کړې. هغه قیدیان کوم چې کوم عمر دي یا چې د بالغ قیدیان دي
او کای کی چې نه کې ولا کان ټول شامل دي دا وی دا وینا ده چې دا تعلیمي هلې زره چې شروع شول وجه سره تاسو دا څنګه لګی دا کوم سټیپ تاسو نظر کې څنګه سټیپ دی یو ځل بیا تاسو د خپل سوال لغاو کې تاسو د سټیپ متعلق څه وایي دا ښه سټیپ دی دا په داسې حال کې دا چې ګوره که موږ وګورو د پېښور سنټرل جیل چې کوم دی کې تقریبا 5-6 هزار پورې قیدیان دي او دغه رنګه زرو پورې قیدیان دلته دي زما په خیال چې دا یو ډېر ښه سټیپ دی د هغې وجه دا ده چې د دې ډېره غټه فایده ده دغه خلک چې کوم هلته هسې ناست دي او وخت د هغوی ضایع کېږي نو که چېرې هغوی ته ونه روښودل شي یا دغه شان تعلیمي هلې ځلې ته دغه شان په نورو جیلونو کې هم شروع شي نو هغې سره به دا وي چې دغه ماشومان چې کوم غیر تعلیم یافته دي او هغوی ته چې د تعلیم ضرورت دی نو هغوی به د تعلیم د دې کالي نه په باقاعده توګه روښانه شي او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده وجه دا ده چې دغه کسان چې کوم دي نو هغوی که په مختلف جرمونو کې ککړ دي که هغه فوجداري دي او که دیواني مقدمې دي په هغې کې ککړ دي هغوی دلته قیدیان دي دا د هغوی دپاره ډېره بهتره خبره ده وجه صاحب مونږ اوس خبرې وشوې احمد خان بهادر سره کوم ایم پی ای د صوبایي اسمبلي هغه وویل دا کومه منصوبه دا ان جی اوز ولا د پی ټي آی ته هېڅ کریډټ هم نشته دا ان جی اوز منصوبه ده بالکل دا خبره سل په سل صحیح ده دا د ان جی او د طرف نه شروع شوې ده خو دې کې دا ده چې که فرض کړه دا اندازې مطابق دا ویل کېږي چې دا 3 کالو پورې پروجیکټ دی که چېرې واقعي د 3 کالو منصوبه وي دا نو 3 کاله چې د ان جی او د طرف نه هم دغه قیدیانو ته سبق وښودلی شي دا څه بده خبره نه ده د یو خبریال په حیث باندې زه د دې خبرې پوره ستاینه کوم که هغه د حکومتي ګام وي یا که یو سیاسي ډله وي یا غیر سیاسي ډله وي یا یو نجي اداره وي هغه د تعلیم د پرمختګ دپاره داسې قسمه اقدامان او ګامونه پورته کوي نو زما په خیال چې دې ته موږ په ګرانه سترګه ګورو آخري سوال ماته نظر دی که پی کې کوم ایجوکیشن سیکټر د هغه کې څه چینجز راغلي دي که هغه د بدلون په اړه خو به زه دا ووایم چې هغه چې بدلون نه دی راغلی څنګه چې پکار دی خو چې د وړاندې په نسبت باندې په پرایمري سکولونو کې کتابونه چې دي هغه ماشومانو ته فري وړیا مفت ملاویږي د سره سره حوصله افزایي چې کوم دی نو په ډېرو سکولونو کې زیاته کېږي د ماشومانو او بل دا ده چې کوم ماشومان چې کوم دي چې هغه د سکول نه بهر وو نو صوبایي حکومت دا دعوه لري چې هغې کې یو شمېر دغه چې دي ماشومان هغه سرکاري سکولونو ته راغلي دي خو دا وخت چې موږ سره چې کومه ډیټا ده د هغې مطابق 15 لاکه پورې ماشومان اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د تعلیم محرومه دي په دې کې افغان کډوال هم شامل دي او د قبایلي سیمو خلک پکې هم شامل دي ډېر مننه जी हमारे साथ वाजिद होटी टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे इनका कहना था कि ये जो इक़दामात उठाए गए ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि एक जो कैदी है वो जो इनके दिमाग पर जो बुरे असलात है जो दूसरे लवाजमात का शिकार थे तालीम हासिल करके वो महज़ब भी बन जाएंगे और नाज़रीन ये अलग डिबेट है कि ये एन जी ओज़ ने करवाया है या पी टी आई ने लेकिन ये जो स्टेप है ये बहुत ही एक खुश आइंद स्टेप है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए काबिल तारीफ़ स्टेप है क्योंकि इससे लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा और जो जेलों में फजूल ज़ाया हो रहा है कैदियों का उन्हें तालीम से भी इनको इल्म मिलेगा वो इन इल्म से भी रोशनास होंगे और वाजिद खान होती का कहना था कि जो बड़े लेवल पे अगर आप देख लें तो कोई इस तरह के चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन प्राइमरी सतह पर चेंजेस नज़र आए हैं और इसके साथ अगर बात की जाए तो 15 लाख अब भी 15 लाख बच्चे अब भी KPK में स्कूल नहीं जाते जिसमें अफ़गान के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं तो 15 लाख बच्चे अब भी तालीम से महरूम हैं। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन आपको पसंद आया होगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।